बंगाल के नदिया में सामने आया चिटफंड कंपनी का मामला। स्टॉक गुरुकुल नामक कंपनी में स्टॉक ट्रेडिंग के प्रशिक्षण के नाम पर किया गया करोड़ों का घोटाला। पश्चिम बंगाल के नदिया में चिटफंड कंपनी धोखाधड़ी मामला फिर से उजागर हुआ है। एक चिटफंड कंपनी पर वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए स्टॉक ट्रेडिंग का प्रशिक्षण देने का प्रलोभन दिखाकर सैकड़ों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। स्टॉक गुरुकुल नामक कंपनी में स्टॉक ट्रेडिंग का प्रशिक्षण दिए जाने का विज्ञापन देकर लोगों को चिटफंड कंपनियों में निवेश करने के लिए लुभाया गया। इन सभी चिटफंड का मास्टरमाइंड नदिया के कालीनैनपुर का निवासी शुभ्रो कांतिनाग है। काली नारायणपुर में उसका मुख्यालय है। यहीं से पूरे राज्य में चिटफंड का धंधा करता था। सैकड़ों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में चिटफंड कंपनी के खिलाफ आर्थिक अपराध निदेशक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रशासन ने जांच शुरू करने के बाद कार्यालय को सील कर दिया है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। इस घटना में एक अन्य आरोपी तृणमूल पंचायत प्रधान सुप्रकाश देवनाथ का नाम सामने आया है। घटना के बाद वह भी भाग गया है। साधारण लोग अपना पैसा चाहते हैं। हालांकि कंपनी के मालिक ने जो कि छुप कर रह रहा है, एक मीडिया चैनल के माध्यम से उसका कहना है कि वह सभी लोगों का पैसा वापस करना चाहता है। तो अब सवाल यह है कि क्या लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा? क्या इस मामले में भी अन्य चिटफंड की तरह आम लोगों के साथ धोखा किया जाएगा? টাকা তোলা যাবে এই ভরসায় টাকাটা রাখলাম। যখন ইচ্ছা বিপদ আপদে টাকা তুলে নিতে পারবো, প্লাস একটা ভালো ইন্টারেস্ট রয়েছে। এবার আমি প্রথমে নামলাম নিজে, এইবার আমার যত রিলেটিভ আছে তাদের থেকে দেখে এইভাবে ধাপে ধাপে আমি 10,40,000 টাকা আমার ইনভেস্ট আছে। বলছি কি যে আমরা এই যে শেয়ার মার্কেট হিসেবে এই যে গুরুকুল স্টক গুরুকুল এর মালিকের নাম হচ্ছিল কালীনারায়ণপুর শুভ্রকান্তি নাগ। সেই নাগের যে এজেন্ট গুলো আছে, সেই এজেন্ট হচ্ছে প্রথম এজেন্ট হচ্ছিল আপনার তারকনগর আশিস বিশ্বাস এবং মাস্টার স্কুল মাস্টার, আর তার দ্বারায় বগুলায় অজয় বিশ্বাস, নয়ন বিশ্বাস, সরোজ বিশ্বাস, প্রহ্লাদ ডাক্তার এবং এখানে স্বপন ডাক্তার এবং প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ও হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, এতগুলো তার ডিগ্রি। সেই ডিগ্রি নিয়ে আমার কাছে আসে, আমি তাকে 7.5 লক্ষ টাকা দেই। তারপরে 2-3 বার মাথায় আমি 18,31,157 টাকা টোটাল আমি দিয়েছি। এটা তো বলতে গেলে অতটা বুঝিনি, বুঝলে তো করতামই না। মানে প্রাইভেট সংস্থায় টাকা যে ডুবে যাবে, এবার বারবার করে ওরা প্রলোভন দেখাচ্ছে। নিজেরও লোভ ছিল, নিজের লোভ না থাকলে তো আমরা টাকাটা দিইনি। মানে ওই 4% ইন্টারেস্ট, ওই লোভের প্রতি আমরা বশবর্তী টাকাটা ওদেরকে। আর কখনো ওদেরকে আমাদের কাছে মানে সবসময় আমাদের এটা বলতো যে তোমাদের টাকা সবসময় সুরক্ষিত থাকবে, তুমি তার ভিতরে 4% করে পাবে। আপনি কত টাকা লগ্নি করেছিলেন? আমি 5 লাখ করেছিলাম। মানে ফেরত পেয়েছেন কিছু? না, কিছুই পাইনি। ইন্টারেস্ট? এই ইন্টারেস্ট অল্প কিছুদিন পেয়েছিলাম, তারপরে বন্ধ হয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম